التكريمات اللي حبتها اللي نظمتها إدارة محافظة الغابات لولاية قلمة بمناسبة 8 مارس لتكريم مجموعة من النساء العاملات في القطاع وكذا كانوا عندهم يعني لا gentillesse disons d'inclure même deux enseignantes universitaires. Donc on les remercie pour ça. Nous allons passer à la cérémonie. Je vais vous lire quelques préoccupations du secteur et finir par les recommandations. On va profiter par la présence du conservateur, de monsieur le recteur, mais aussi le chef de cabinet du Wali. باش va transmettre nos recommandations à monsieur le Wali. يعرف واش يعني القطاع كيف هو يشتغل وكيفاش الجامعة قررت ترافق كل القطاعات إن شاء الله. Alors, sans trop tarder, je vais appeler donc هذه التكريمات قلت لكم من فضل نذكر انه نظمتها محافظة الغابات لولاية قلمة تكريما للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اللي كان امبارح 8 مارس. Donc la première personne que je vais appeler مدام إيشاشرية الشمامة اللي هي تشغل منصب محافظ رئيس للغابات. ويتفضل رئيس الديوان اللي يقدم لها هذا التكريم الهدية الرمزية. تفضلي سيدتي. نعم. vous êtes surprise? Et tant mieux. يشكرها على المجهودات تاعها وعلى son rôle dans l'accomplissement de sa mission. Mes hommages, madame. On va alterner un petit peu, on va appeler docteur Ali Winora, qui est أستاذة جامعية, donc elle est enseignante dans notre université. Monsieur le conservateur a bien voulu aussi كرمها au même titre que les femmes de son secteur, لأنه شاركت وساهمت بصفة كبيرة لإنجاح فعاليات هذه الأبواب المفتوحة. نشكروها نتعلم بزاف عليها لأنه يعني c'est une bibliothèque. يتفضل السيد المحافظ il va lui remettre sa reconnaissance. تفضلي مدام. On passe à la prochaine personne, Madame Medrouch Radia, اللي هي محافظ قسم للغابات ويتفضل مدير الجامعة جامعة 845. Il va lui remettre التكريم تاعها. السيدة مدروش راديا بيجينا. أي خرجت دقيقة برك معليش. On va passer sinon Madame دحماش فيها ليلى دحماش هدى. كيف؟ Madame ودود حليمة. مدام مدروش راديا اللي هي محافظ قسم الغابات. يتفضل رئيس ولا مدير الجامعة اللي يقدم لها التكريم. مدام دحماش هدى اللي هي مفتش رئيس للغابات. جيسبر ما غلطش في الجراد برك، سمحوا لي اذا كان غلط. ويتفضل رئيس جمعيه الشهداء اولاد الشهداء منظمه. سمحوا لي على بالك ما نعرفش منظمه الامين العام لمنظمه المجاهدين اللي لينا الشرف الكبير اللي يستقبلوهم معنا. تفضل السيده لاستلام التكريم. شرفنا اللي كان معنا وقعد معنا حتى نهايه الاشغال يعني شكر جزيل ليه. السيده ودود
حليمة اللي هي مفتش رئيس للغابات. يتفضل السيد مسؤول الحماية المدنية لولاية جالما يقدم لها التكريم تاعها. تفضل سيدي. مدام بودودو حليمة. Toutes les femmes qui ont un rôle très très important dans la mission de la protection de l'environnement. Et pour finir, je finis par moi-même. C'est Mohamed Makat Moutarasa qui me permet l'Oustad Ben Hamida, donc professeur Ben Hamida. Très bien. Donc, أنا الأستاذة بن حميدة العبد الضعيف اللي قدامكم راح يكرمني مدير السياحة. شكرا لكم. Merci beaucoup, ربي يستر. شكرا. Merci. يعيشك سيدي. اسمك نحيي شوية هذا. شكرا. Merci beaucoup. سامعنا وبركاته. Félicitations à toutes ces femmes, le combat des femmes continue. Alors, donc sans trop tarder et sans transition, جزء من التكريمات لتسليم الشهادات المشاركة في هذا l'événement. الشهادات اللي يحبوا يديروها بالشراكة و sont co-signées par Monsieur le recteur de l'université et Monsieur le conservateur des forêts. Si vous voulez bien me remettre le premier papier qui concerne les exposants. Il faut savoir كانت محاضرات هنا اللي كان ثاني أجنحة للعرض للمعارض. ورأينا نكرموا هاد الناس اللي ils ont fait le déplacement كاين من ولايات أخرى من جيجل من سوهراس جاو شاركونا هذا l'événement. مادام معليش نكتب دونك هاد لا والله فات يعني تفضلي تفضلي مدام. يعيش لكل النساء ان شاء الله. ومعنا راهي نشطه جمعويه. الله يبارك. نعم. وراح نقول عيد سعيد لكل النساء الناشطات في الميدان المتطوعات اللي كانوا في الصفوف الاولى مجندين في وقت كورونا وكل مع كل مجند في اي وقت. نقول لهم تحيه كبيره ليهم وعيد سعيد. ونتمنى ان شاء الله ما يكونوش مغطيين. نتمنى ان شاء الله نستعرفوا بالدور تاعهم الفعال اللي قاعدين يقوموا به. وعام سعيد لكل النساء الجزائريات. ونقول لهم راكم عندكم دور كبير في الجزائر الجديده ان شاء الله. والتحيه لكم جميعا وشكرا لكم. شكرا سيدتي. ميرسي. Parce que nous avons beaucoup d'attestations à remettre, donc je vais inviter Monsieur le chef de cabinet, Monsieur le conservateur et Monsieur le recteur à remettre ensemble toutes ces attestations. Donc je vais appeler tout de suite le représentant, الممثل عن الجمعية الجزائرية لترقية الزعفران, le safran. Entre-temps, j'invite les représentants de المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية بابور جيجل يوجدوا روحهم باش يفون باسي على الإسرار. هادو ضيوفنا الكرام سبقنا بهم. دونك السيدة بابور جيجل. Le prochain c'est المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية الأوراس. المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية الأوراس. كاين un représentant. Très bien, vous êtes là donc vous allez passer après madame.
sais pas si le représentant تاع الكتيمية اللي في الليل l'étanchéité de Gigel est là. Très bien. Juste pour savoir s'il est là. Nous avons aussi avec nous المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية, le bureau d'études Bnader. Son représentant est ici. ممثل ولا رئيس المجلس المهني للنباتات العطرية والطبية لولاية قلمة إيطال. والآن نطلب من ممثل المديرية التكوين المهني والتمهيد لولاية قلمة فليتفضل. Donc, on remercie تاني السيدة درغوم عائشة لمشاركتها مثل la femme rurale. Mes hommages, madame. Je ne sais pas si monsieur فنيدس يزيد واحد من المستفيدين من برامج الدعم. مرحبا بك بابا تفضل. واحد من المستفيدين من برامج الدعم تاع لا كونسيرفاسيون مسيو فنيدس فريد يزيد باردون. Bien sûr, نقدموا شهادة خاصة لمحافظة الغابات الولاية ديالنا. إطار من عيار سي عبد الغني، شرف لينا نكون معاك. Donc on passe au communicant. السيدة القريروش راديا اللي ثاني قدمت لنا مداخلة très intéressante. تفضل لاستلام شهادتها. Donc elle la récupère en tant que communicante. السيد كحل الراس أمين ثاني اللي نشكروه على مداخلته très pertinente. السيدة دهماش هدى تفضل معنا السيدة دهماش هدى اللي حتحصل على شهادة مشاركة لمداخلتها. والآن شهادة شكر وتقدير وعرفان للسيد المحافظ للغابات الولاية قلمة. هذه ليك شخصيا نقدموها لك حنا جامعة قلمة على يعني الانيسياتيف تاعك وعلى هذه الشراكة القيمة. ثاني شهادة شكر وتقدير، هذه مش مشاركة للسيد قربوعة عبد الغني، كون قعدت معنا
اللي هو رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات. هي الشكر الكبير للجامعة على رأسها السيد العقوب والأستاذة عايدة يعني والأستاذة عليم اللي كانوا في المستوى يعني فريمون يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة. سي تو كيزون مانيفيستي لانتيري تاع هذا الروفونس. يا سيدي الشيخ حمدي راهو كان من الأول للآخر وما ضربوش تاع نقدم شهادة أخيرة وهي شهادة مشاركة للأستاذ القيراط اللي هو المسؤول على المركز دعم التكنولوجيا والابتكار. تفضل الأستاذ بن قيراط وتبقى كاين تاع الأستاذ علي وين نتكلموا من بعد. الأستاذ بن قيراط أستاذ ناشط بزاف في البول برو كان ساعدنا ثاني في تو سكي كونسيبسيون اورغانيزاسيون دو ليفينمون. شكرا. Merci à tous, شكرا للجميع. Je pense qu'on a fait le tour. شكرا للسيد رئيس الديوان اللي قاعد معنا jusqu'au bout. Très bien, bien sûr. والسيد المحافظ والسيد المدير على تسليمهم هذه التكريمات. دقيقة برك كاين معلومة قبل ما نتفرجوا إن شاء الله. كاين لا ليست تاع الانشغالات القطاع. المحافظ والكيب يعني المؤطرين تاعهم ils nous ont synthétisé. داروا لنا une synthèse détaillée من كل الانشغالات. احنا ان شاء الله on va les publier en ligne si vous le permettez, où on va rédiger des recommandations écrites et complètes, une bonne synthèse de l'événement, et on va bien sûr co-publier cette synthèse et on va bien sûr les transmettre au grand public. باش هكذا ان شاء الله نبداو العمل concret مع بعضنا. كاين une information très importante parce que je voulais lire des recommandations détaillées, mais لازمنا un petit moment انا والاستاذ علي باش نخدموا يعني des recommandations basées sur des critères scientifiques. La seule recommandation que je partage avec vous, et c'est une information capitale, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, grâce à l'occasion des portes ouvertes sur le secteur de la conservation des forêts, قررت جامعة قلمة بمشاركة المحافظة la création d'une commission mixte لجنة مشتركة لمتابعة أشغال هذه الاتفاقية. وهذه la commission mixte, elle va contenir des sous-commissions thématiques. لأنه en général, on fait des conférences, on fait comment dire, on signe des conventions, on va tout reste dans le fond d'un tiroir. Là, on veut plus de ça. حابين يعني نسموا هذه الشراكة. Et il n'y a pas mieux que les hommes et les femmes de terrain. Donc, Inch'Allah, on va créer officiellement, conjointement avec la commission, qui sera, donc j'ai bien dit, mixte entre l'université et la conservation. Et il y aura des sous-commissions thématiques, comme ça, on va veiller à répondre à toutes vos préoccupations, monsieur le conservateur, et bien sûr le secteur des forêts, qui est un secteur très très intéressant. J'ai monsieur le vice-recteur devant moi, il va annoncer quelque chose. شكرا. أنا اجتمع على عملية غرس الشجرة، وهي مبادرة من محافظة الغابات تجاه الجامعة، وغرس الشجرة هذه باقتراح من بعض أساتذة كلية العلوم البيولوجيا ومدير المخبر، وباقتراح أيضا يعني حتى من محافظة الغابات اتفق على تسمية هذه الشجرة على اسم الأستاذ المرحوم الذي غادرنا من قسم من كلية البيولوجيا جكون محمد. هذه يعني حبيت جهودي. C'est la plantation symbolique d'un arbre en hommage à M. Djoukoun Mohamed, qui est un enseignant de la faculté de SMT qui nous a quittés depuis peu. L'arbuste qui sera planté, c'est un pistachier de la classe. Donc, Inch'Allah, dans les générations liées ou dans 20 ans, dans 30 ans, il trouvera l'étiquette qui portera le nom de notre feu collègue Djoukoun, mais aussi une fiche technique de l'arbuste. Inch'Allah, on va essayer de faire ça, généraliser l'événement. Je ne sais pas si j'annonce la clôture officielle ou là, monsieur le recteur voulait l'annoncer. Donc, نعم على الاختتام فعالية الأبواب المفتوحة على قطاع الغابات. نشكركم جميعا اللي بقيتوا معنا jusqu'au bout. وإن شاء الله تسمعوا على هذا l'événement عن قريب à travers la lecture, la rédaction de ces recommandations. Merci à tous. À la prochaine fois.